mula daw may lalahusyan Allah Ta'ala, hindi kabulkon Allah Ta'ala perasaanmu dah ba? Hindi paturi Allah Ta'ala ilalahoho kan lala jolo sanga biada hutu Allah Ta'ala. Rasul-rasul jojolo sanga biya mapangingot mu tu Allah Ta'ala, suang kundi ingot Allah Ta'ala hogiutmu kan rade ba ilen Allah Ta'ala ilalaya di sia ujian, ilen Allah Ta'ala ilalaya di sia cobaan ujian dalam hidupon. Padahal benna iya do punana benna tu sia manapas anggweleh naron tu anak baru na lain rintik anak baru ibenna ngatar tarimu ya ben homay do nabi sama narimo bayoy, homay do nabi sama narimo anaki, homay do nabi sama narimo ima bayoy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala atas sudai rahmat dan karunia nilainya Allah taala tu kita ilan Allah taala do pedita gorak takdir nadenggan ima dalam rangka menjemput hidayah. Kadang roh hidayah inang tu bakas niba, kadang roh hidayahi melalui dongan niba, kadang angkon nayalap do hidayahi tu pengajian, angkon nayalap do kadang hidayahi tu masujitan, jabat mayalap hidayahi adong di batung nayalap ya maro hidayahi jabat. Sada pe sugari ikabulkun Allah Ta'ala ita pangido rahmat ni Allahi sada peleni di tanah sonangan may tanah mangulun na nasonangan mana mangulun sonang na ibiya aha pe jadi naro sonang dilalahoy ng soni manarimona ibo toho bahaso na naroy sude siyan Tuhan. Ibu toho sungundia peholo jana namarusahoy indang kan naro tuho indang kan na menjadi milikmu anggonabin narasukimu. Ini mah adong deba indalo jaya jabat teyakini bahasona sesuatu adalah rasukinia. Adong de adong on alak-alak na yakin mauntu Allah Ta'ala, alak-alak na betul yakin tu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Hodo betuan paduau ni, hodo betuan paduau ni itu Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabahu hammun aw ghammun, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa musibah ataupun duka cita, apabila Roma Nabi tamar duka cita, apabila Nabi Muhammad sedang marsak mursuk ilalaya, famasaha bi ra'sihi, Rasulullah menyapu kepalanya, ila lihiyatihi, sampai ke jenggotnya, wa tanaffasa bis su'ada, maka dia akan bernapas yaitu dengan napas yang sangat lega sekali. Wa qala, dan Rasulullah sambil membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Adong di nang di hadis Nabi tai, adong di hadisna soni mebenya. Itu orang kuning sudah Nabi ta mula marsak ni macam sudah me baca Nabi ta hasbunallah wa ni'mal wakil. Jemaah sekalian rahmati Allah, salawat salam tu Nabi ta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bahat mon hormat tumaradu sasudena jamaah narusian jaidah narusian julu
Sungni terlobi-lobi tu barisan ni alim ulama na cerdapan dia hato bangun dohot ne to bangkun ima di pengajian tahun. Umumna maraduhita kum markum najuk marlingkar markuliang di joloni pengajian tahun. Amin ya rabbal alamin. Adong pinang kajinta di hari sadarion ima menyambung kajinta beberapa bulan na lewat. Sungundian idong kunni Allah Ta'ala di dalam hadis Al-Qudusi, qala Allah Azza wa Jalla la yadhkuruni ahadun fi nafsihi illa dzakartuhu fi malaikati wa la yadhkuruni ahadun fi malaikati illa dzakartuhu fi rafiqil a'la. Menguning Allah Ta'ala artinya firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, tiada menyebut akan dikau oleh seorang di dalam dirinya melainkan aku sebut akan dia di dalam perhimpunan malaikatku. Isi-isi na mangingot Allah Ta'ala, isi-isi na mangingot Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pe diingutia maitai di sada perhimpunan ni malaikat, malaikat na sangat bahat mengaminkanna, malaikat na sangat bahat menyaksionna bahasana Allah Ta'ala menyebut gurar minangda diingut Allah Ta'ala si pulan niya. Dan tiada menyebut akan dikau oleh seorang, tiada menyebut akan daku oleh seorang di dalam perhimpunan orang melainkan aku sebutkan dia dalam perhimpunan malaikat yang terlebih tinggi. Dong mulai dong konia maguarku isibutia guarku marribur-ribur marrame-rame lai dielak naribur ia membaca zikir, dielak naribur ia mengingat tahu, maka aku pun akan mengingatnya di majlis malaikat yang lebih besar, Rafiqil A'la, yang terlebih tinggi, yang bernama Rafiqil A'la. Dan kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, maksudna isi-isi alakna mengingat Allah Ta'ala, man dhakaruni, isi-isi na mengingat tahu dhakartuhu, wingut mai. Mula ingut ia au sada-sadaya wingut mai ia dompak wingut mai ketika aku sedang bersendiri dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dzakartuhu fi nafsi, idong kunia aku akan mengenang dia, aku akan mengingat dia. Siapa yang mengingatku akan kuingat dia. Udhkuruni adhkurukum, ingatlah aku agar aku mengingat kalian dengan Allah Ta'ala. Dordoi dokon tukang khotipion, udhkuruni udhkurullah yazkurukum, ingatlah Allah agar Allah mengingat kamu. Mula daw may lalahusian Allah Ta'ala, indai kabulkan Allah Ta'ala perasaanmu dah ba? Indai paturi Allah Ta'ala ilalahoho kan lala jolo sanga biada hutu Allah Ta'ala. Rasul-rasul jojolo sanga biya mapangingot mo to Allah Ta'ala, so ang kundi ingot Allah Ta'ala hogiot mo kan rade ba ilen Allah Ta'ala ilalaya di siya ujian, ilen Allah Ta'ala ilalaya di siya cobaan ujian dalam hidupon. Padahal benna iya dupunana benna tu siya manapas ang wilehin naron tu anak buru na lain rintik anak buru ibenna nga tartarimo ya ben homay do nabi sa manarimo bayoy, homay do nabi sa manarimo anaki, homay do nabi sa manarimo ima bayoy aranya ha kuat imanmu adong disi iben Allah Ta'ala iman nabi sa tabah nabi sa sobar manarimo ulah do tingkah laku ni bayoy onna taindaleleng dot ko bentuhanon ima sumati ya kadang pajolo sanari ngadong bedongan bubetile onma ho medo na sanggup pinang imanmu medo na paling hebat, engkaulah iman yang paling hebat untuk menghadapi bayoon ning Allah Ta'ala. Nai puji ni Allah Ta'ala dah hoy
On masuk kadang dia bahalaki marbuat dosa, kadang mardosa ya. Indah kepinda dosa na ini kehendakin Allah Ta'ala. Indah Allah mengkehendaki dosa sin kita. Ahado taat na itu. Anso istighfar. Indah terbaik kadang na sumardosa. Akan tetapi ahaduyutnya Allah Ta'ala isin kita, Allah Ta'ala teringin mendengarkan istighfar daripada kita. Makanya apabila kita berdosa, apabila kita bersalah, baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi tainang 100 kali sadari saborngin membaca istighfar. Onma. Jadi diingat Allah Ta'ala. Idang kun Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, akhir kalami faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qultu ayyi amalin a'malu ahabbu ila Allah, ayyil a'malu ahabbu ila Allah, qala an tamutu wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Marsa payatu nabinta manguaningya na tirahiraw marsa padut nabinta Muaz bin Jabal. Islang Muaz bin Jabalon utusan ni nabinta imatu Madinah. On mayutus nabinta menjadi ulama di Madinah. Sarodita ketua MUI, ia ketua muina, ketua majelis ulama di negeri Yaman. Yutus nabinta sian Madinah, homa ketu Yaman daning nabinta. Manguaningnya perkataan ni nabinta na terakhir tuaw niya. Naidok ni nabinta na terakhir tuaw dohot kata-kata ku na terakhir tu nabinta. On maubar ku tu nabinta terakhir dohot imaubar ni nabinta tuaw. Manguaningnya, ya Rasulullah, ahadu amalan na paling icintai Allah Ta'ala. Amalan apakah yang paling Allah sukai dan Allah cintai? Manguaning nabinta, idong kun nabinta, bahwasanya engkau mati sedangkan lidahmu basah dan lembut menyebut namanya la ilaha illallah. Dompak laus mate iba akhir ni mate ni bai mengucapkan la ilaha illallah. Arani dokun nabinta nabahatan di halaki maramal amal surga, maramal amal akhirat. Akan tetapi di akhir ni hayatnya Allah menghendaki ia masuk neraka, maka dia pun beramal dengan amal ahli neraka. Namar amal dunang kalaki saumur niya mangulu, tay di akhir ni ngulu niya rotu sinang ima amal nilak ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Songoni ma di sada masuk, di sada papurangan adong masada sahabat na sangat gesit, na sangat hebat membunuh alak-alak na kafirin. Gok do may bunuhnya, semangat do may namar purangon. Manguaning sahabati, ya Rasulullah, na semangat maya ima namar purangi tile. Raku na hebat ia di surga saulakon, ia ma derajat na tinggi na di surga saulakon ya Rasulullah. Manguaning nabinta, inda ba alak naraku de ning nabinta. Alak naraku de ning nabinta. Hasi ya Rasulullah, ima semangat ni na memerangi, ima guk na terbunuh niya. Iba na sedong na terbunuh, ia manakukan na terbunuh malu 10 ya Rasulullah. Manguaning nabinta, ligin kaum atong kinay ning nabinta. Akhirna ipayutut sahabat maun sambil marporang kalay, sambil iparatitin kalay bayon. Paladungi tartombak madabayon na, tartombak alak na kafir mabayon, na ipuji nila inakinin. So matombaki dadanaon kan inda marnamate no liling mana patiuran ni macit demai lalaya. Akhirna ibu atia pisuniai gap niya ibu nuya. Inda marnamate ya akhirna ibu nuya inda tahanila lacitna, inda tahanila lacitna ibu nuya dirinya. Layak bersidong kun Nabi, ia akan beramal dengan amal ahli neraka.
bahat pusing do halaki inda mar'amalia amalnya alak neraka do, akan tetapi ditakdirkan Allah Ta'ala ya ima penduduk syurga, sehingga maramal mainang dengan istighfar. Rode banyak ini ya, menyesal do ya Allah, astagfirullah ning ya mak kutui mama menyesal naya diasari inang mate maya indah jabat maramal do istighfar betul-betul menyesal dia tu Allah Ta'ala, maka dia adalah ahli surga. Mudah-mudahan sapangiduan kita inang ulang harap ruatu surga ni Allah Ta'ala, ulang merasa hilala penduduk ahli surga na mengaji dontong na bahatan pengajianku dia adut do mengaji ulang nimmu madung jelas mawi penduduk surga ulang niruamu. Akan tetapi engkau harus takut kepada nerakanya Allah. Orang-orang yang merasa dirinya ahli surga bahkan diragukan kesurgaannya. Orang-orang yang merasa dirinya ahli neraka maka dengannya akan masuk ke dalam surga. On mapurluna adong di khauf dan raja, takut dan harap tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikrillah hatta yaqulu majnun. Perbanyak kamulah daripada menyebut akan Allah Ta'ala hingga dikata akan kamu orang gila. Ini menguning Nabi minta perbanyak kamulah untuk mengingat Allah sehingga idong kon kalak kamu narintik niya. Ligin malak na marzikiri alak tariqat na Qasabandi, tariqat Samman, As-Sazaliyah, Idrisiyah, Alawiyah, kan? Jak marzikir kalai semua adong na jongjong inang ninna, adong na marputar-putar, adong na menari-nari. Paham na sanarian idong kun kalai mai narintik bagaikan anjing yang menggonggong ni kalai. Jadi alak na betul-betul cinta tu Allah Ta'ala, alak na marzikiri angkun idong kun mai alak narintik baru betul. Idong kun alak narintik kan jadung sampai itu Allah Ta'ala nga goyak ruannya, nda goyak ruannya sip dia sunguni anggo goyak duntung ruannya berarti nama arifat depene nda betul-betul depe tetene na mangiut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arania madung do janji ni Nabi ta hatta yaqulu majnun, sehingga orang-orang yang tidak berzikir mengucap la ilaha illallah mereka akan mengatakan engkau adalah orang gila. Onma hoi nang narintik do rintik do apa rintik karena Allah. Rintik mangwa rintik mengaji, gila mengaji depe gila tuan nalo mok sini deh gila mengaji, gila majlis taklim, biarlah dikatakan orang gila, tapi kita tetap kenal dengan Allah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, uzkurullaha dzikran hatta yaqulul munafiquna annakum muraun. Artinya sebutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala sebutan yang amat banyak hingga berkata orang munafik bahwa kamu itu ria deninya kan. Sebutlah terus memarzikir, teruskanlah marzikir, berzikir bersama-sama, berzikir berjamaah, sehingga pula purwa menandalakna munafik, mula purwa menandalakna munafik isi-isi na mandongkon ria deninya umay do kuna binta
isi silak nama nudu amalan marzikiri ria, amalan zikir bersama ria, zikir majlis ta'lim ria. Ima ciri-ciri ni halak namuna munafik. Idong kun kalai alak-alak na mangingot Allahi, alak-alak na marzikir Allahi, alak-alak na mandokon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sanga la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'lil amin. Alak-alak na membaca naonan idong kun kalai ria deinya. Akun mamaribu-ribu ri. Iba kaslanga iba. Nia kan iba kaslanga iba nia. Anggo iba kasetong idi butualai idi dokun kalairiai idi memang nama zikiri on mabuktina adong zikiri marjamaah on mabuktina adong zikiri berjamaah dan adong zikiri memang harus ditunjukkan kepada orang. Engkau nebotoni alak aku na betul ni alak no ngatar ben na sebutun ni alak te sumbayang marzikir setelah sumbayang marzikir bersama nda tarben na sumarzikir inde dokun ri ai kan akan tetapi on napati daun sifat ni alak namuna munafik on ma. Jadi alak-alak na munafik mereka itu akan berkata bahwasanya orang-orang yang berzikir itu bersama-sama dan orang yang banyak hingga berkata orang munafik bahwasanya itu adalah ria. Ma min yaumin wa lailatin illa wallah azza wa jalla sadaqatun yamunnu biha ala man yasha min ibadihi wa ma manna Allah ala abdihi bi abdullim min ayyulhimahu dzikra. Artinya tiada ada daripada siang dan malam itu melainkan ada bagi Allah Ta'ala itu sedekah yang memberi ia dengannya atas seorang yang dikehendakinya daripada beberapa hambanya, dan tiada memberi Allah Ta'ala atas hambanya dengan yang terlebih abdul daripada bahwa mengilhamkan Allah Ta'ala untuk membanyakkan menyebut akan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adung manguaning nabinta bahwasanya idong kon nabinta setiap hari setiap borngin semestinya hamba ni Allah Ta'ala adong dialai waktu berupakan sedekah. Sedekahon hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ne kehendaki ni Allah Ta'ala tu setiap hambunia. Adung sedekahon sedekah ni hamba menyebut nama Allah tualak ne kehendaki niya. Adung dia laki ne kehendaki Allah Ta'ala angkon marzikir tiap borngin. Adung dohot alak na paling degis, alak na paling denggan, alak na ilham kon ni Allah Ta'ala, igorak kon Allah Ta'ala tua tetenia, hei anak buru marzikir ko, hei anak buru ngot ko so marzikir ko, natobang mau ning ingoti iya ho, isuru ya marzikir, de banga malo marzikir ngadong ne botonia, ah marzikir kunia, padahal adong la ilaha illallah. Kan adong la ilaha illallah, la ilaha al-malikul haqqul mubin, adong kalimat Allah on ma. Tapi di antara mereka yang dikehendaki Allah ini ada yang Allah ilhamkan kepada mereka untuk mengingat Allah. Ilhami ni dokon ilham igurakonna ingutaunia on mon. Adong de batong iya do mangingot Allah, adong Allah Ta'ala mangilhamkun na tusia, adong de ba job roni Allah Ta'ala tusia, adong de ba ben na marzikir do ya so job roni Allah Ta'ala. Idi do de kisanon job roni Allah Ta'ala tui ba ipengoti ba so marzikir. Ima ajal asal dongoti ba borngin iba caw mai alhamdulillahirabbil alamin.
anna rajulan qala ya Rasulullah ay al-mujahidin afdal aw a'zam ajra bianiya qala ya Rasulullah ayil mujahidin afdal wa a'zam ajra qala aktsaruhumullahu tabaraka wa ta'ala dzikra summa dzakara Allahu shalah summa dzakara as-salah waz zakati wal hajji was sadaqatu kullu dzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aktsaruhumullahu tabaraka wa ta'ala dzikra qala Abu Bakar li Umar ya Abu Hafsin dhahaba adh-dhakirun bi kulli khair faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal manguaning sadabayo ya Rasulullah idira ya Rasulullah abdulan marjiha tau fi sabilillah idira abdulan kehya tu Palestin kehya marjuang tu Palestin idira abdulani na paling godang pahalona sanga sumbayang do sanga zakat do sanga haji do sanga marsido kado ningi amatu nabinta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam manguaning nabinta yang paling afdal di antara kamu berbuat sesuatu kebaikan aktsaruhumullahu tabaraka ta'ala dzikra alak na paling bahat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala alak na marzikir mana paling afdal abdulan alak na marzikir daripada fisabilillah abdulan alak na marzikir daripada haji arania inda marguna fi sabilillah ni'ai angguna su ingut ni do Allah inda marguna haji ni'ai angguna su ingut ni do Allah inda marguna sedekah ni'ai anggo beteng do lalaya ia melalena betengi inda ingut ya Allah inda marguna zakat ni'ai anggo benna epeng ni de lalaya bahat sanga usaha ni na godang sehingga marzakatia lupa ia nelehni Allah inda dong zikirna ima syedakun nabinta alak na paling abdul di antara mereka alak na paling bahat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala akhirna manguaning Abu Bakar wahai Umar natagi meite markihian mabayang alak-alak na mengingat Allah ta'ala madung markihian maalak-alak na mengingat Allah subhanahu wa ta'ala manguna minta anggoy ba ning nabinta anggoy ba ima suingot Allah iman suingot Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah niba dalam setiap hal keadaan niba ala kulli hal atas setiap sesuatu sangat dompak biar jadi ulang lupa tu Allah dopak mangan ingat Allah dopak minum ingat Allah na ingat ku Allah di awal ingat di tonga na ingat ku di tonga dunggut butung mabaru ingat ku ingat Allah bismillah awalahu wa akhirahu ulang lupa sudah angkun atas nama ni Allah subhanahu wa ta'ala ima sogunana ita mardongan dohot alak-alak na ramanga jitu majlis taklim ima susuri tajuk dalak na majlis taklim an sojuk marzikir arana ada ngidokon beberapa ulama mula jugu kibaning ulama dohot alak na kayo aha mana martamba sifatmu martamba sifatmu cinta dunia mahoina mula jugu ko do talak-alak na miskin martamba may sifatmu ridho dan syukur tu Allah Ta'ala ulit bayang iya bayang ngadong sanganahnia awadong dobo pinasotik ni mumay tiang gumardongan ko talak na kayo kan markobun na bola kia maranganangan ko sumarkobun na bola marmotor na deges ya maranganangan ko sumarmotor na deges padahal ngadong jogunana kan mar helikopter ni daho pirabo maranganangan ko sulong helikopter mo padahal lapanganangan na dong ono nakaroy dabo anma
ima daganak kadang-inang ima sumula dimoka mula lahir daganaki ipatukap dinangi adop tanoy pagodang daganak pesuni di adop tanoy di ninay nama anggo di taon inda tolay patukapi ako talak lo ninna mangadop langit mangadop dunia mangadop naginjang akhirnya dor manatap dunia mula dong do pianak musuh di parorot na bain patukap do adong lupe on ma popumutong popumu parorot so ni diang sarun so makuat bageng nakipisik nai mulai pardongan nakindo ta alang kayo ipardongan do nak nakayo tiang sunadong lupe nakayo sungun kita pibay nangge pi sungun nakayo ni kita piang unesonan on na nakayo guarnion alak na berbudi doon budiman on aran-aran petuk ko mengaji nang ang walak na kayo inga bisa bang mengaji be nga sampati be sibuk iben ke kayo ni manjago harto manjago ruku manjago kobna di na macam sasudena tinggal mengaji ulang pardongan to kinagot kayo hubseng na onna mulai pardongan nak miskin mangwaninya martamba rondo hati-hati apabila kita duduk dengan seorang penguasa na pejabat saja dengan niya mangumay kiraslah hati karas mainang hati-hati aso na pejabat mantong ang kunaningi do sunaninna ang unaning dongan indah sehingga alak na mardongan dohot pejabaton selalu keras hatinya ang kun lalu na iruannya ang kun lalu ni soladu ang lalu ni alak nga lalu niya onna sehingga indah ratangis hati-hati indah unjung tangis hati-hati indah unjung sedih hati-hati selalu mencari pembenaran dan selalu mencari kesalahan aranya igin jangan kalentong masuk ulang iba margaul doh pejabat apabila kita berkawan dan bergaul dengan orang yang fasik mardungan kul talak na fasik mangumay kut berbuat maksiat saja mahoy alak na susumbayang alak na sumangaji nagot mangaji ho bebe alak na susumbayang kan nagot sumbayang ko bebe sangat sundia peningnya aku benaran dokune daripada dokun mi on ma jadi jalaki dinang dunganmu sungun koy madunganmu sungun di lalahoho sungun ma pardongan angkon na sungun koy dunganmu mula margaul kodot para ulama mula margaul kodot alak-alak na alim maka bertambahlah ilmumu. Karena apa? Karena setiap kata-katanya adalah ilmu. Mula mardongan kodot alak na para zikir, mula mardongan kodot alak na para suluk, mula mardongan kodot alak na para amal. Namar zikir la ilaha illallah, alak na mar suluk. Sehingga gut mar ibadah saja mahoy. Kan nabahata do sanal parsulukan. Ipanyabungan pedong parsulukan adong namar suluk bageng ketu bukit tinggi adong na ketu sidimpuan adong na ketu hutapuli adong na ke jabat dong juki besi memang na sunangan nilala onna arania marsuo dohot dongan ni ba marsuo dohot dongan ni ba ijalakan dongan ni ba alak na songoni ba ra marzikir ra manuntut ilmu tiulang atong marzikir saja ba to kinai nai pature ya kaji ni nai pature parsumbayang niya nasi gadunaro ni kan onna jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala on mai sudah mengajar iba kiada ni ba dohot dongan ni ba ulang atong alak asik mengaji iba asik modom nagoyakan ni Allah Ta'ala na paling goya kiron ni Allah Ta'ala mula modom iba do pak marzikir la ilaha illallah la ilaha illallah iya modom ima modom na paling dibenci Allah alak marzikir iya mo ahadupe modom setelah subuh ahadupe
modom sebelum Isya, sebelum solat Isya modom ya sampai lewat subuh. On goyak nurillah ta'ala on ita usahon anu kita tinggalkan na modom sebelum Isya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arana almar'u ala dini khalilih ning nabinta. Sada-sada halaki dawo agama ni sada halaki iligin dongan nai ning nabinta ni. Iligin dongan nai. Mula napade dongan niya berarti napade agama niya. Napade perruan niya. Ti mula na supade do sude dongan niya ikhawatirkan keagamaannya. Ikhawatirkan agamanya, ikhawatirkan pergaulannya, ikhawatirkan kin amalnya agamanya. Jadi seseorang itu akan bersama agamanya. Ini agamanya dongan niya. Adong de bahalaki jabat dung mela agamai. Tukakak matukakak madainang tukakak martukakak idi do na sutola martukakak martata adong de tempat na goyak ron Allah taala mula martata idi maniruam adong jenazah kehe madigin na meninggal kan memben pertataannya di alaman ni bakas na mati o pinagoyakan ron Allah taala. Idi dope mardalan ko jenazah di joluan ipayut ko tu kuburan marben pertataan ko martata halak na martata ido na men pertatani goyak wani Allah taala. Idi dope martata na satola martata di kuburan adong deba panggali kuburi na manggali kuburi sambil martata alai markomur tola dei nda semestinya mangodo sedih dan menjadi peringatan ima kubur na sedang digali. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, on manilakuni nabinta ima tu Abu Bakar As-Siddiq ahadu amal na paling leges ima mangingot Allah Subhanahu wa taala. Jadi on ma termasuk diantara fadilah ni dzikir, malam yaksir dzikrillah taala faqad bari'um minal iman. Isi sialak na sobahat mengut Allah maka dia sungguh jauh daripada iman. Indah bahatia mengut Allah berarti nahurang di iman ni isotik. Hurang iman ahdu imanon hurang cintanya indah ingot itong. Jadi ni dokun cintai diingot ko na cinta hutu nak borui ingot ko dora nak borui arian na borgin los modom los mangan ingot ko on mah na cinta hutu bayoy arian na borgin ingot ko iman dokun cinta iman ingot ko Allah taala berarti kuat imanmu on mah. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mislul hayy wal mait. Perumpamaan ni alak na mengingat Allah dot alak-alak na semengingat Allah adalah perumpamaan hidup dan mati. Alak na sumarzikir hidup kumai alak na mati. Alak na marzikir hidup kuna binta pas may alak na mangulu. Ima sidukun Allah taala tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Ikaluarkon na mati siya na mangulu, ikaluarkon na mangulu siya na mati. Ikaluarkon alak na maramar zikir siya alak na mati ate na. Ikaluarkon alak na mati ate na siya alak na mangulu. On ma adong dede bahalaki bisu tidak anak na bangil-bangil. Adong deba bangil ayanay ti anak na malim-malim. Marlindung kita tu Allah taala, mudah-mudahan ijadion Allah taala sudah dah kanakta sudah paputa sampai hari kiamat alak na marzikir mangingot Allah Subhanahu wa taala. Ang gusoni ulang kita lupa on mafadilah ni zikir perlu na marzikir mangingot Allah Subhanahu wa taala. Kalimat na paling deges adalah
alak-alak na maraik di akhir hayatnya lidahnya dengan kalimat la ilaha illallah walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, beberapa informasi. Na pertama, takziah. Ahinang takziah. Takziah may tabuseng ari selasaon. Na pertama di Panyabungan Julu. Panyabungan Julu, Ima Haji Abdurrahman bin Lobi Hashim. Adong doon. Alak Panyabungan Julu. Tandamu doon. Dokot kamu dia laida. Allah. Aman tahun na to bang anon naringgasan mengaji na jolo tardur don diginjang dor mengaji nion. Salosi tanguni kehemeta tumanyabar Masria binti Salamat Nasution. Masria adong don. Tu si meta nomor 2. Nakitolu kehemeta tu Haji Pandapotan bin Jasata Nasution Hutabargot Dolok. Dung jam 9 mau nitabain. Jam 9 Ipanyabungan Julu maita sajom mai tu manyabar ngon manyabar ke buseng mai tu Tabargot Julu insyaallah salose sebelum zuhur. Arana selanjutnya Batanggadis luma Roburan Lombang, Roburan Dolok, Sabajior. Jadi natulun medan mardomu. Jadi insyaallah hari Selasa jam 9 takziah maita pertama di Panyabungan Julu Haji Abdurrahman bin Lobi Hashim. Idi do inang di Sion. Idia Donok Rajai. Simpang Raja. Oh, di Jolo bakas ni Rajai. Itikungani mapas ni kala itikungani. Itikungani may tamar suda. Ima. Dungi adong indon beberapa namang ini didoakan sama-sama may tamar doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Adong do PTH sadanay ari Sabtuon biya matong itana sa tempat tile ari Sabtuon martamat di Al Yusufiyah. Adong acara wisuda di Pondok Pesantren Al Yusufiyah, acara martamat. Mula sampat kamu ruamu. Kan? Pokoknya may dokon diamu. Mula roh tong mal baju na lom. Mula baju na lom ko isiap kon manganmu. Yang una na lom baju na to lamangan, kecuali manganmu sendiri lah. Dong, sahat mainang undangan nai. Ulang paksaun kamu. Na baru bahat ke ipeng mararayong. Wala. Tai sinagot ruamu acara wisuda pertamatan Ima Santri Al Yusufiyah. Guruna Ayah Amrin. Tuan guruna Ima Ayah Amrin. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حمدا حامدين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا
والدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها فاغفر لنا يا الله مغفرة من عندك ولا يغفر الذنوب إلا العظيم أنت العظيم يا الله أنت رب العالمين اللهم اشف مرضى أسر لساني ومخلصنا ستيان وتيسير يا الله اشف مرضاهم يا الله شفا عاجلا اللهم اجعل فوزا لقيانا قدر بن جبري فطري تميلا حسبوان محمد شبيان وإرم هداية من الناجحين والناجحات اللهم ارزق أولادا وبناتا صالحين والصالحات لجنيان رحمن ستيان وفيصل حسبون يا رحمن اللهم اهدي فردوس وسيتي هاجر إيمان لوبس صنب لوبس جلح نبندي عباس علوي محمد سبرجل محمد وحيودي يا الله اهديهم يا الله هدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انقل ينت فطر إلى مدينة يا الله انقلها يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين بتيسير كل عسير فنتيسر كل عسير عليك يسير اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبك اصبحنا وامسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب اليك اللهم بارك لنا في رزاقنا اللهم بارك لنا في رزاقنا ولأولادنا ولأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رزقا كثيرا من حيث لا يحتسب اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا رب العالمين اجمع بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا في جنة مع النبي والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا Tuhan kami berkalah umur kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berkalah usaha kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berkalah semua kendaraan yang membawa jemaah kami ya Allah berikan keselamatan kepada mereka di dunia dan di akhirat nanti ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin Ya Allah ya Tuhan kami berkalah sumber rezeki anak kami yang jauh dan yang dekat kepada kami yang jauh di rantau orang ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'inin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وملاذنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم tolak dede kurma ya dah kurma ni meja sallallahu alaihi jarang meja Orja meninggal saja.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu